Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. درسنا اليوم هو لو participe passé. لو participe passé في اللغة العربية هو اسم المفعول. اسم المفعول كنعرفوا بأن اسم المفعول كنستخرجوه من الفعل في اللغة العربية. مثلا فعل اسم المفعول ديالها هي مفعول، دخل مدخول، سرق مسروق. إلا خدينا فعل غير ثلاثي مثلا استخرج مستخرج بفتح ما قبل الآخر. إذن لو participe passé كيتستخرج من الفعل. كذلك في اللغة الفرنسية لو participe passé se forme à partir d'un verbe. إذن اسم المفعول كيتستخرج من الفعل، وكذلك هنايا في اللغة الفرنسية لو participe passé se forme à partir d'un verbe. هو كيتستخرج من الفعل. Le participe passé est employé avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir dans la conjugaison des temps composés. يعني هاد le participe passé كنوجدوه dans un temps composé، يعني في واحد الزمن مركب كنوجدوه هو مع l'auxiliaire، إما l'auxiliaire être إما l'auxiliaire avoir زائد هذاك le participe passé باش كنوجدو هذاك le temps composé. d'accord. ولي طون كومبوزي هي الازمنه المركبه يعني كتكون من جوج كلمات. الكلمه الاولى هي لوكسيليير اتر او افوار ا ان طون بلس لو بارتيسيب باسي ديال هذاك الفيرب اللي باغي نكونجوغو في لو طون كومبوزي، في هذاك لو طون كومبوزي. نعطيكم مثال ديال ان طون كومبوزي. voici le passé composé. le passé composé est un temps composé. علاش؟ لان كيتكون من جوج ديال الكلمات. هاهي l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif وكنضيفوا ليه le participe passé ديال هذاك الverbe conjugué. d'accord. هذا هو le temps composé بحال le passé composé. دائما le temps composé est formé de deux mots، وعندنا مجموعه ديال les temps composés في la langue française. d'accord. نعطيكم مثال نقولوا ان طون كومبوزي يعني لوكسيليير اتر او بيان لوكسيليير افوار، ما خصهمش يكونوا بزوج. regardez مثلا لو فيرب aller. le verbe aller في le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. on dit je suis allé. déjà شفنا لو فيرب aller au passé composé، رجعوا للدرس. ودائما تيكون لاكور يعني هذا هو لو participe passé. و لو participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. الا كان لو sujet masculin غنخليو او accent، كان féminin غنضيفوا واحد لو او. Amma le verbe nager, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe nager, au passé composé, on dit j'ai nagé. Regardez là, le verbe nager est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas l'accord. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet s'il y a l'auxiliaire avoir. الدرس ديال l'accord du participe passé غنديروه بوحدو ان شاء الله prochainement. إذا ماذا قلنا على البارتيسيب باسي؟ أن لو بارتيسيب باسي se forme à partir d'un verbe، يعني كيستخرج من الفيرب من الفعل. وحنا عندنا ثلاثة ديال المجموعات ديال الأفعال، أفعال المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية وأفعال المجموعة الثالثة. في هذا الدرس غادي نوريكم كيفاش غنستخرجوا لو بارتيسيب باسي من أفعال المجموعة الأولى ومن أفعال المجموعة الثانية ومن أفعال المجموعة الثالثة. d'accord. Nous allons commencer par les verbes du premier groupe. Tous les verbes en ER du premier groupe, يعني premier groupe راه كتنتهي ب ER، en leur participe passé en E accent aigu à la fin. يعني جميع أفعال المجموعة الأولى اللي كتنتهي ب ER البارتيسيب باسي ديالها كنلقاو فيه E accent à la fin. Regardez, comme le verbe chercher. Chercher, c'est un verbe du premier groupe. Regardez, il se termine par ER. Chercher, ranger, former, fermer, pardon, nettoyer, etc. Donc, les verbes qui ont ER, leur participe passé en E accent aigu. Donc, chercher, son participe passé, c'est chercher avec E accent. Ranger, ranger avec E accent. Fermer, fermer avec E accent. Nettoyer, nettoyer avec E accent. d'accord. Donc, هذه هي القاعدة اللي كتطبق على أفعال المجموعة الأولى. أفعال المجموعة الأولى البارتيسيب باسي ديالها دائما كينتهي ب أو أكسون aigu. d'accord. Tous les verbes en IR du deuxième groupe ont leur participe passé en I.
يعني جميع أفعال المجموعة الثانية اللي كتنتهي بإي آر لو بارتيسيباسي ديالها كتنتهي بإي. كنهضر على الأفعال اللي كتنتهي بإي آر ولكن كتنتمي لأفعال المجموعة الثانية، لأن كاينين دي فيرب اللي كينتهيو بإي آر وما كينتميوش لأفعال المجموعة الثانية. ديجا عرفناهم وقلنا لماذا. مثلا le verbe finir, grossir, réussir, jaunir, ce sont des verbes du deuxième groupe. باش عرفناهم des verbes du deuxième groupe غنحاولوا نصرفوهم في البريزون مع نو. إلا صرفناهم في البريزون مع نو ولقينا ils sont à la fin مثلا le verbe finir كنقولوا في البريزون nous finissons. إذا c'est un verbe du deuxième groupe. Grossir, nous grossissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Réussir, nous réussissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Jaunir, nous jaunissons. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. إذن هاد les verbes du deuxième groupe كتطبق عليهم هاد القاعدة أن leur participe passé en i à la fin. Donc finir, le participe passé de finir c'est fini. Le participe passé de grossir c'est grossi avec i. Le participe passé de réussir c'est réussi avec i. Le participe passé de jaunir c'est jauni avec i. ولكن كاينين دي فيرب اللي كينتهيو بإي آر ولكن ما كينتميوش لأفعال المجموعة الثانية. مثلا لو فيرب فونيغ. إلا درنا لو فيرب فونيغ مثلا venir في البارتيسيب باسي. Le verbe venir c'est un verbe qui se termine par IR ولكن ما كينتميش لأفعال المجموعة الثانية لأن ملي كنصرفوه في البريزون avec le pronom nous on dit nous venons ما كنقولوش nous venissons. إذن ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. إذن le participe passé du verbe venir ce n'est pas venir ماشي بحال finir ou grossir ou réussir ou jaunir. Le participe passé de venir c'est venu avec u à la fin. D'accord. وكاينين دي فيرب اللي كينتميو لأفعال المجموعة الثالثة وكينتهيو بإي آر وكنوجدو البارتيسيب باسي ديالهم إي à la fin. بحال مثلا le verbe mentir on dit menti. Regardez, mentir son participe passé c'est menti كينتهي بإي. واخا mentir ce n'est pas un verbe du deuxième groupe لأن c'est un verbe du troisième groupe و les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers ما عندهمش واحد القاعدة. D'accord. غادي نشوفوا le participe passé des verbes du troisième groupe حتى هو كذلك. Donc à titre de rappel, le participe passé des verbes du premier groupe se termine par e accent aigu alors que le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par i à la fin. غنتقلوا le participe passé des verbes du troisième groupe. Quant aux verbes du troisième groupe, en déterminaison diverses. Regardez, il y a des verbes comme le verbe aller, naître, être en un participe passé avec e accent aigu. D'accord. Donc, le verbe aller, on trouve aller avec e accent. Naître, né. Le participe passé du verbe être, c'est été. Donc, on trouve aussi des verbes qui ont un participe passé avec i, en i à la fin. Comme le verbe sentir, on dit senti. Dormir, dormi. Mentir, menti. Suivre, suivi. Sortir, sorti. Rire, ri. Partir, parti. D'accord. Il y a des verbes qui ont un participe passé en u, comme le verbe avoir, eu. Lire, lu. Rendre, rendu. Courir, couru. Croire, cru. Tenir, tenu. Voir, vu. Perdre, perdu. Vouloir, voulu. Savoir, su. Recevoir, reçu. Attention à l'accidie. Si on lève l'accidie, on trouve recu. Mais nous voulons le participe passé du verbe recevoir. Donc reçu, connaître, connu, vendre, vendu, pouvoir, pu, boire, bu. Il y a des verbes qui ont un participe passé en is, comme le verbe acquérir, acquis, prendre, pris, mettre, mis. Il y a des verbes aussi qui ont un participe passé en t à la fin, comme craindre, craint, peindre, peint, cuire, cuit, joindre, joint, éteindre, éteint. Pardon, accent. Faire, fait, dire, dit avec t, écrire, écrit. Et il y a des verbes qui ont un participe passé en ERT à la fin, comme le verbe ouvrir, on dit ouvert, souffrir, souffert.
des verbes qui ont un participe passé en ORT, comme mourir, mort. D'accord? هنا مثلا هاد لو فيرب بروندر ملي تنقول لو بارتيسيب باسي سي بري. بري انا ما عرفتش واش غنكتب اس ولا تي. مثلا كوي ما عرفتش واش غنكتب اس ولا تي. هنا في هاد الحاله pour trouver la dernière lettre d'un participe passé mettez-le au féminin. ردوه للفيمينا باش تعرفوا la dernière lettre. مثلا كنقولوا la soupe est cuite. Cuite, donc هنا TE. إذا نحيدو E du féminin, donc la lettre finale c'est T. مثلا هنايا كنقولوا la leçon est prise. Prise. D'accord? هنا pris. Donc هنا نحيدو E du féminin, donc S هي la lettre finale. écrit. مثلا la dictée est écrite. ملي كنقولوا est écrite هنا كيبان لينا بان il y a E du féminin plus T. اذا لا حيدنا لا مارك du féminin غتبقى لنا T. اذا لما عرفتوش لا تيرمينيزون ديال لو بارتيسيب باسي حاولوا ترجعوا للفيمينا. من الفيمينا غيبان لكم لا ديرنيير لتر دان بارتيسيب باسي. اسكو سي كلير؟ دونك بالنسبه لهاد لي فيرب دو ترويزيام جروب كي سون دي فيرب irréguliers ما عندهمش واحد لا ريغل ستابل vous devez les apprendre par cœur. خاصكم تحفظوهم وتعرفوا لو بارتيسيب باسي دو شاك فيرب. هادشي نقدر نقول لكم على لي فيرب دو ترويزيام جروب. اما لي فيرب du premier et du deuxième groupe راه عندهم واحد لا ريغل à suivre. D'accord? Donc merci pour votre attention. Il y a la séance prochaine inchallah. Dans la séance prochaine نحاولوا نطرقوا الى l'accord du participe passé. D'accord? L'accord du participe passé هو الدرس القادم بحول الله. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les toutes nouveautés. À bientôt.